So andam na ba mo maminaw sa pulong sa Dios mga igsoon? Amen. Sige, arita atong tibason, diri na ta ambak largo sa atong nabiyaan nga gisgutan. Again, ang atong title may tugon ni siya sa isa ka tragedy nga nahitabo sa Garden of Eden. Pride versus humility. Part 3 na ni siya. Part 3 na ni siya sa topic nato, pero part 2 ni siya sa part 3. Sige, maglibog mo no. Part 2 sa part 3. Arita ambak sa threefold strategy ni Satanas. Next slide. Next. Sige pa ko no. Kato. Satan's threefold strategy. Ikson atong tun-an ang estratehiya ni Satanas. Aron dili ta malupigan, dili ta malimbungan. So again, gihatag ni nga pagtulunan ni Pastor Steve o ako na lang niya siyang direct o translate. So maminaw lang tayo igsoon. Di sa yaging Domingo, ang usara natong naisgutan may tungod sa usa ka strategy ni Satanas nga mapildi ang mga katawhan or matintal. Kaning number 1, kung iyong mabasa diha, gamay ra no? Discrediting the Word of God. Gihimo ni Satanas nga ang pulong sa Ginoo mahimong kaduha-duha una ni Iba og ni Adan. So man atong gisgutan dias ni Agi. Si Satanas nagtanom siya og mga pagduha-duha sa hunahuna ni Adan og ni Iba. Di ba nay mga pangutana dito ingon og kuan. Tinuod ba gyud nga sa ding mukaon ka sa bunga sa kahoy mamatay ka? Dili na tinuod nga mamatay ka. Ingon si Lucifer or ingon si Satanas ni Adan og ni Iba. Naghatag siya og pagduha-duha sa hunahuna ni Adan og ni Iba sa sulti sa Ginoo or sugo sa Ginoo. Same po sa atong kinabuhi igsoon, sa diyang makabasa ta sa pulong sa Ginoo na yung mga saad sa Ginoo, si Satanas mo-inject siya sa atong hunahuna og magbutang siya og mga pagduha-duha. Okay? Di ba na mga promise ang Ginoo sa pulong sa Dios? Unya si Satanas maghatag og magtanom siya sa atong hunahuna og mga pagduha-duha. Daghang promise ang Ginoo. Example no, ingon ang Ginoo nga dili ko kamo biyaan, dili ko kamo talikdan. Saad sa Ginoo, Word of God, pulong sa Dios. Unya si Satanas mo inject sa imong hunahuna mingon og kung wa pa ka gibiyaan sa Ginoo nganong nagkalisod-lisod bang ka. So mo na strategy ni Satanas igsoon. Magtanom siya og pagduha-duha sa atong mga hunahuna. Pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. So manay una ato na nang nisgutan disnagi. Ikaduha igsoon nga strategy ni Satanas. Gingon diha, from doubting the Word to distrusting the Creator. O sa atong number 1, si Satanas nagtanom og pagduha-duha sa hunahuna sa mga tao sa pulong sa Dios. Ang ikaduha, dili lang taman sa paghatag og pagduha-duha sa pulong sa Dios, kundi paghatag og kumbaga ang mga tao dili mosalig sa Ginoo. So makita nato ning mga statement nga si Satanas naghunghong siya. Iyang gihunghungan si Adan ug si Hiba. Nga ang Ginoo kwan siya kanang naay KJ, killjoy. Nga sa dihang si Adan ug si Iba mukaon sila sa bunga sa kahoy, mahimo silang sama sa Dios. So tanaw nila, gusto ni Satanas nga si Adan ug si Iba maghunahuna nga ang Ginoo kontrabida. Okay? Hunahuna gusto ni Satanas nga hunahuna ni Adan ug ni Iba nga ang Ginoo kontrabida. Kay nga naman bawal man. Okay? Mura gud pud mga anak, sa diyang ang anak nay gusto nga
ihangyo sa ginikanan, unya ang ginikanan mingon og are example na lang daan. Ang relationship sa ginikanan, anak og ang apuhan, lolo og lola. Mingon ang anak, ma, paliti ko og cellphone. Mingon ang mama, dili pwede og cellphone kay bata pa ka. Unya ang anak kay di man siya tugtan palitan og cellphone, asa siya mudong? Mudong sa lola. Kay usually sa mga lulog lola, pinangga kaayo ang apo. Nan karon mingon ang lulog lola, example na lang ha, example ra ni dili tanan, example ra ni bisag mingon mo ako ba na, ngigo sir. Sample ra ni. Mingon ang lola, sige apo, palitan kana kog cellphone. Kana imong mama kay aras katihik ra po nakadso. So tanaw ninyo igsoon, ang bata tanaw niya sa iyang lola buotan. Tanaw niya sa iyang mama kontrabida, iyang kaaway. So muna number 2 igsoon, mo na strategy ni Satanas. Gusto ni Satanas nga huna-huna ni Adan og ni Iba nga ang Ginoo kontrabida. Dili gusto nga malipay. Kuha ninyo igsoon. So man ikaduha nga estratehiya ni Satanas. Si Satanas butbuton siya. Dili siya musulti unsay tinuod. Si Satanas nagsuggest siya ni Adan ug ni Iba nga sa dihang mukaon sila sa bunga sa kahoy, makabaton sila gahom og himaya. Og ang Ginoo maoy kontrabida nga dili gusto ang Ginoo nga si Adan ug si Iba makabaton og gahom og himaya. Mo na strategy ni Satanas. Mag-offer siya mga nindot nga mga butang, apan kaingon ka nga nindot na siya pero mo na makaangin nga malaglag ka. Nakuha ninyo igsoon? Ang Ginoo mura siya iyang dating kontrabida siya, pero iyang purpose igsoon, proteksyonan ka niya sa imong kalaglagan. Amen? Hallelujah! Nangaluya sila. Thank you, Lord. Wa more yan si Ate Diding. Thank you, Jesus. Mura magnanga up mo. Murag power up. Hallelujah. Praise the Lord. Murag lahi ra jud. Tungod siguro ni sa pagpangazo na ho, unsa ba? Joke ra mo, ayaw mo paghatag. Para madasig mo dito. Hallelujah. Praise the Lord. Ug sa makina pa ni murag maglisod ni Ogoan nga nang naiandar ba kay tadang gagang. God is good. All the time. All the time. God is good. Okay, murag na-energize na gamay. Tuan, nawa na nung ko. Balik ko na to, no? Ang number 2, gusto ni Satanas nga ang unahuna ni Adan og ni Iba sa Ginoo kontrabida. Kay di gusto ang Ginoo nga si Adan og si Iba makabaton og gahom. Kay di ba ingon si Satanas, kung mukaon mo ining bunga sa kahoy, masayod mo unsay maayo ug unsay dili. Mahisama kamo sa Ginoo. So unahuna ni Adan og ni Iba kontrabida man ning Ginoo. Gusto ko ni ana. Gusto ko nga may sama sa Dios. Gusto ko masayod sa unsay maayo ug unsay dili. Pero igsoon unsa may hitabo nini? Naka-encounter sila og problema og sa entire humanity. Mo na igsoon og naata sa lugar nga dili tanan pwedeng pagabuhaton, naa ka sa safety nga dapit. Amen. Example na isa ka nasod nga way balaod. Pwede nimo buhaton ang tanan. Delikado kay igsoon. Pwede rag mangawat, pwede rang mupatay, pwede tanan. Delikado. So ang mga dili pwede igsoon, mo ni naghatag kanimo og proteksyon. Amen. Mo na nga ang Dios naghatag og proteksyon
dili pwede nagatag siyag balaod kay kibaw siya nga sa dihang mutuman si Adan ug si Iba magka-problema sila. Pero si Adan ug si Iba nahimo silang prideful pod sama ni Satanas, nang damay si Satanas. Gusto ni Adan ug ni Iba nga masayod unsay mayug unsay dili o gusto sila nga may sama sa Dios. Unsa may ending igsoon? Naka-encounter sila og problema. Kita usab mao'y nadamay niini sa ilang mga desisyon. Mao pud na sa pamilya igsoon. Nga og daghang bawal, safety. Og walay bawal, delikado. Mabitang mingon pod sila unsa day ang insakto nga religion? Mingon sila kani nga pundok. Kari nga religion. Walay religion nga gingon sa Ginoo nga maora gyud ni ang eligible nga nigadto sa langit, maora. Example be, member ka na nga religion. Mao na example gipili sa Ginoo. Pero ikaw wala misunod sa unsay sugo sa Ginoo, pero member ka. Makasud ba ta sa langit? Dili igsoon kay ang kaluwasan individual. Giba mo usa sa ilhanan nga naa ka sa sakto nga pundok, dili pwede tanan nimong buhaton. Amen. Kung naa ka sa religion nga way mo badlong nimo, naa ka sa religion, grupo, pundok nga pwede nimong buhaton ng tanan, delikado ka igsoon. Kung damor nga daghang murag dili pwede, safety ka. Di ba nag-share ko ninyo igsoon na ay nauntay ikop-kop nga bata sa among pamilya. Tungod kay nagpuyo siya sa among panimalay, dagang bawal, dagag sugo, o sige buhat sa bata, nilayas. Nganong nilayas siya? Gusto siya og freedom. Gusto siya og way musugo, gusto siya og walay mubadlong niya. Unsa may resulta siyang kinabuhi? Dili siya successful. Kaya nga naman, pwede buhaton ang tanan. Kaya nga naman, way mubadlong. Kami nga namis panimalay, no choice kay namis bahay, anak mi sa among ginikanan, musugot mi sunod mi tanang sugo og maka-encounter mig mga pagdisiplina. O sa may netabo, glory to God, successful. Kaya nga naman, dili man tanan namong gusto, pwede. Nakuha ninyo igsoon? Muna ang Ginoo, nag-set siya mga balaod, dili ni pwede, kaniray pwede. O sa purpose, protection. Si Adan ug si Iba nawad-an sila salig sa Ginoo nga gitagaan sila sa unsay pwede ug unsay dili. Nagtuman sila. Nituo sila sa tintal ni Satanas. Pasay nitabo ni Adan ug ni Iba, silutan sila sa Ginoo. O kita pod naka-encounter ni ini. So mo nay strategy ni Satanas igsoon, dili ta mangilad. Unsay gali definition sa Satan? Deceiver. Mangingilad. Iladon ka. Inaing tapad, ayaw pa ilad ni Satanas. Ayaw pa ilad ni Satanas. Kaya si Satanas, expert sa pagpangilad. Walay mangilad nga ang ilang isulti mga negatibo. Nakasaway mo, nipalit mo sa merkado, isda dito, mangutana mo, presko ni, kadungog mo imingon ang tindirag, di, dubok ni. Isa na ni kasimana, natanaw, nagpindot na, lubong. Way lami na. Namoy madunggan nga na. Wala. Tanang mga scammer, tanang mga mangingilad, dili na sila magamit og mga negatibo nga mga pulong. Ang ilang gamiton, mga positibo nga mga pulong. Sugar-coated. Pasabutan na, example, ang pagkaon panos na ay hilo, pero gitabunan og tamis. Parang tanaw ni mo, wow, ninduta o, tamis, pero nagpaak ni mo, nahilo ka. Mura po og paan nga, or kanang naitaga, nga gibutang agpaan nga nindot. Kung isda ka nga magtanaw, wow, nindot ni nga pagkaon, pero nagpaak ni mo, impas ka. Malangkat ang imong baba sa taga. So si Satanas igsoon, maunay iyang estratehiya. Maghatag siya murag, tanaw na to, nga mga butang, pero adun na say kalautan nga dating. Usay gusto na tog freedom, ganahan na tog walay mubadlong, ganahan ta og
gusto natong buhaton ng tanan, pero mo na mag-lead nato sa kalaglagan. So mo na ikaduhang strategy ni Satanas. Ikatulo, ano pa tayo diri? Dito na lang ta si ikatulo. Ikatulo diha, ang iyong mabasa, gamay ray gyapon. The counterfeit promotion, seizing equality with God. O sa may pasabot og counterfeit. O sa nang counterfeit igsoon. Sa nang counterfeit? Tungunaw na kay Counter-Strike raman. O sa nang counterfeit? Dili tinuod. Okay? Counterfeit. Dili sidya genuine. Example, na martilyo nga tinuod, ngay nigbunaw nimo, mulubong jud ng lansang. Pero og counterfeit nga kanang naay sa tong gingon, martilyo, hinigbunaw nimo sa lansang, ang martilyo maoy mabuslot. Counterfeit. Nay kwarta nga tinuod, unsa napoy piki nga kwarta. Sa man nga kwarta nga piki, counterfeit. Na original nga copy imong ipotocopy, katong photocopy, counterfeit sa original. Ang ikatulo nga strategy ni Satanas igsoon aron kita mapukan, aron kita mapildi, counterfeit promotion. Ang dating ni ini igsoon mura kag ma-promote, murag nindot na ang imong status sa kinabuhi. Pero gikot-kot na day ka sa plano ni Satanas nga mahimo kang malaglag. Nakuha ninyo igsoon? Example, sa kanang nay trabaho, ma-promote ka pero tungod sa imong promotion, mawad-an na kag panahon sa Dios. Counterfeit promotion. Gi-promote ka sa trabaho pero tungod sa imong trabaho, nakasa na hinuon ka. Counterfeit promotion. Imong tan-aw murag blessings pero paon di ay na siya ni Satanas. So careful ta niya na igsoon. So giilad ni Satanas si Adan ug si Eva sa sama nga ambisyon ni Satanas. O kung sa nitabo ni Satanas, napukan siya. Gilabay siya sa pinakailawom nga dapit. So mana, nailad si Adan ug si Eva sa kaning espiritu nga gingon, I will. Di ba nagbasa ta sa Ezekiel o sa Isaiah, dagan dito mingon nga, ako, gusto kong maingani, gusto kong maingana. Nagisgot na siya igsoon og promotion. Gusto nimo nga moangat sa kinabuhi, pero makabato na hinuon ka og kalaglagan. Ma-fall na hinuon ka sa mga temptasyon. So magbantay ta niya na igsoon. Atong i-refuse igsoon ang mga shortcuts nga gihatag ni Satanas diri kanato. Maghatag siya shortcut. Mo bitong nay mga tao gusto mo asenso, gusto sila asenso nga shortcut. Unsa may mainding sa shortcut? Makat na hinuon. Makat na ang imong kwarta. Diba sa una no? Nay mga ripa no? Gusto nato instant money. Pila ra ka semana, madoble, matriple. Gusto na to instant. So may natabo sa instant. Wala na, naghilak na. Kana po nga itong kitawag nga mga instant nga pagkaon. Instant noodles. Unsa pa rin ang mga instant? Ang kinabuhi na instant. Pero ako mingon nga bawal joda, ang ako lang ipa-remind nga atong i-minimize ang pag-consume sa mga instant kay makadaot na siya. So kita mga tao, usually gusto ta og instant. Gusto ta ma-promote, sip-sip ta sa atong amo, aron i-promote ta. Gusto tag instant. Daghang mga area igsuon nga gusto tag instant. Pero tungod sa mga instant nga gi-offer ni Satanas, mao na hinuoy nakaangin nato nga nakasata or nahilayo diha sa presensya sa Dios. Amen? So moto ang tulong nga strategy, ako lang isamari gamay. Gidiscredit ni Satanas ang pulong sa Ginoo, iyang i-twist ang Word of God. Ikaduha,
Dili lang taman sa pagduha-duha sa pulong sa Ginoo, kundi gihimo ni Satanas nga dili ta musalig sa Ginoo. Ikatulo, ang strategy ni Satanas nga maghatag siya og piki nga promotion. Maghatag siya og blessing nga tanaw nato blessing pero mao na hinuoy nakaangin. Amen. Amen. So dili ta pailad ni Satanas. Sunod. Adunay 7 ka resulta sa pagkapukan sa tao. Og sunod lang siguro ni kay murag 7 ka buok no? Samot ka kuan diri. Samot og kauga. Sa atong balikon, adunay 3 ka estratehiya ni Satanas. Diri natataman kay 11:16 na unya napatay activity nga pagabuhaton. So igsoon ako lang i-summary gamay no. Especially kaning area nga dili ta nawad-antag pagsalig diha sa Ginoo. Atong evaluate igsoon ang atong tagsa-tagsa nga mga kaugalingon. Nay mga bawal igsoon. Pero kibaw ka igsoon kana nga mga bawal nga gihatag sa Ginoo para nas atong mga kaayuhan. Amen. Dili ta magunahuna nga ang Ginoo kontrabida. Ang mga leader sa simbahan, kontrabida. Kung dili igsoon, mo ni naghatag ka na to og proteksyon. Muragod po og bao, bitaw, kita mo diya ka ng turtle na ay shell siya. Nitago sila sa mga shell. Ako man pa nang giwali disnyagi. Kiba mo usa sa dream sa mga turtle, nga dili na sila magsigi og bit-bit sa ilang shell, kanang bay. Kaya nga naman, bugat man siya. Imagine igsoon ang isa ka turtle nga wala na shell. The moment ka na mo atake nga mananap, usa may matabuan nga turtle. Ditso siya patay, kanon siya. Pero tungod sa shell igsoon nga may naghatag kaniyag kabugaton sa bisan asa siya padong, mo naghatag kaniya og usa man igsoon, proteksyon. Amen. Another example aron mo suhop sa ato mga alipatakan. Kanang George nga iro nga mong giatiman. Diba, ako na po nag-example. Bawal siyang mugawas sa gate. Magtanaw-tanaw si George sa mga iro, yahaya man ang mga iro Pwede sila mudagan-dagan bisan na asang dapita. Pwede sila mulakaw-lakaw bisan na asang mga dapita. Pero ang pagkapriso ni George, mo'y naghatag kaniyag proteksyon. Asa naman tong mga kabats ni George? Na isa dito nga wala na ibalhibo? Ano wala may ibalhibo? Mukaon og shrimp. Asa man tong uban ni diyang ka mga kabats? Nangamatay na. Nganong namatay man? Nakakaon og hilo. Asa man tong uban ni diyang mga kabats nga mga iro dito? Gihimo ng pulutan. Si George, murag medyo siya maikag sa mga iro. Tanaw niya, wala siya freedom. Pero ang iyang pagkapriso, mo'y naghatag kaniyag proteksyon. Tanawa si George, unsa iyang porma? Murag baboy. Kita bito tong uban, lami maning paa Nagkapingping si George. Lami siya kutis, lami siya panit, malipayon siya. Amen? Pero usahay, tanaw niya, gansi siya kay napriso siya sa gate. Pero unsay tanaw niyo igsoon, mo ni nakahatag kaniya og proteksyon. Kami ni Erika muramig Ginoo nga naghatag kaniya og bawal lumabas. Among tawgon, "Hey, George, come here. Are." Tag si George po mura siya magmudok nga muuli sa bahay kay wa siya freedom. Pero tanaw igsoon, ang iyang freedom naghatag ang iyang dagag bawal, di siya pwede mo gawas, naghatag kaniyag proteksyon. Wa siya maupaw, wa siya mahilo, wa siya gipulutan. Gusto ni Satanas nga mawad-an tagbalhibo, ipulutan ta niya og mga hilo ta. John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ngano ang Ginoo naghatag man siya bawal, naghatag man siya mga balaod for our own good, para sa atong proteksyon. Amen. Muna si Satanas, mohong-hong nimo, mingon na siya, pwede ramang good, tuumang ka diha,
ikaw radyo'y gansi. Di jud ka malipay. Sure ka nga bawal jud. Ningon ba jud ang Ginoo nga di pwede? Mao na strategy ni Satanas igsoon. Di ta pailad. Mabitang igsoon ingon si Pablo man siguro na sa tanang mga piniriso kita maoy gawas nun. Imagine, sa tanang piniriso kita maoy gawas nun. Piniriso ta sa pagkamatarong. Napugos ta paghimo sa maayo. Mura tag piniriso pero kita maoy matuod nga gawas nun igsoon. Amen. So I do believe na aninyo diri nga usahay ni sway-sway na gamay sa kalibutan, kay sa kalibutan nag-offer man gud na og mga kalipay, kalingawan, pagkahudyaka, pero igsoon hinumdumi sa mubo rana siya nga panahon. O sa giingon ni Satanas, strategy niya ikatulo, counterfeit promotion. Counterfeit nga kalipay. Ang kalibutan maghatag og kalipay, pero dili na tinud nga kalipay sa mubo ra na nga panahon. Ang Ginoo maghatag po na sa kalipay, pero mulong last siya. Ang kalibutan maghatag og kalinaw sa mubo rang panahon. Pero ang kalipay nga ihatag sa Ginoo nimo hangtod sa kangturan. Makarelate ko niya na igsoon kay gikan baya po ko sa kalibutan. Asa na day karon sir? Nagyapos kalibutan. Basing naglibog mo sa word nga kalibutan ha. Pasabutan ng kalibutan, sistema sa kalibutan. Batanon baya po ko. Niyagi po ko ng mga butang nga mga lipay-lipay. Pero tanawa igsoon, kamo po naka-experience na lipay mo sa mubong panahon. Pero pagkahuman, na problema. Na problema, na guilty. Ug tanaw nimo empty ang imong kasing-kasing. Murag di ka matagbaw. Pero sa Ginoo igsoon, tanaw nato murag limitado ra ang imong lihok. Number 1, kay naisugo sa Ginoo, ikaduha, na mga marites nga membro sa simbahan, uy, nakita nako si Kuan. Uy, nakita nako si Kuan. Uy, nakita sakpan ka nako. Mo na usay sa rason nga muhawa ta sa simbahan kay nay hilabtonon. Amen? Hi. Sa may response og hi. Goodbye man isong ingon. Hi. Hello. Hello. Napa ba mo? Napa diha? Okay, tanaw na to. Usay atong tanaw negatibo sa mga membro sa simbahan. Kaya magtanaw tag marites, hilabtanon, pakilamero. Pero igsoon, wa ta kibaw, gigamit din na sila sa Ginoo aron dili ta makahikap sa bunga sa kahoy ug moingkit. Amen. Sa may atong baton usahay, mapungot na ta, muhawa ta. Dili na ta mosimba. Oy, di na ko member, wa na ko mosimba, ayon ako ilabte ha. Ayon ako ilabte, hands up na mo. Sige, lipay-lipay ta, lipay-lipay, paghuman, at today's kalaglagan. So pili mo igsoon. Adunay freedom, pero ang ending kalaglagan, or ato ta sa naay mga dili pwede, mga bawal, pero naghatag ka na tog proteksyon. So diha ko mag-end. Ato nang hinumduman igsoon. Ug naka sa ginikanan kay ginikanan nga instrikto, you are so blessed. Na kay mga dili pwedeng pagabaton, ingon imong ginikanan, imong mga lulog-lola, you are blessed. Kung naka sa simbahan nga, mingon og di ni pwede kani may okira kari di pwede, you are so blessed, igsoon. Kay mo ni naghatag ka na tog proteksyon. Amen. So manindog tang tanan, atong i-end ning atong mensahe sa tulo ka kay 11:24 na. So I hope and I pray igsoon sa atong mga kinabuhi karon. Wala nay mailad ni Satanas. Ayaw pa ilad ni Satanas. Ayaw dili ta dapat may mong biktima sama ni Adan og ni Eva. Amen. Igsoon. Every time nga nay mo inject sa atong unahuna, pagduha-duha sa pulong sa Ginoo, ikaduha mawad-an kag salig sa Ginoo, ikatulo na i-offer ni sa kaaway nga murag blessing pero makaangin. Mo na igsoon ato nang bantayonon, atong bantayan ng tulo nga mga butang. And right now I do believe nga ang Dios nag-impress siya sa akong kasing-kasing basin na iuban ninyo diri, and I do believe naagyod siya nga usahay magduha-duha ta sa mga sugo sa Ginoo, usahay naatay mga kasuko, mga kalagot
Sa example, kung ikaw anak nga to si mong ginikanan kay nay mga dili pwede ang ngayon nga pagabaton, bawalan ka, wala kay freedom. O maskin sa church pod, tanaw nimo wala kay freedom. Kay nay mga nagtan-aw imong mga kauban sa church, tanaw nimo wala kay freedom. Pero hinumdumi igsoon, kanang pagbawal igsoon mo nay naghatag kanimo proteksyon nga gikan sa Ginoo aron dili ka mabira sa kaaway. So I pray mga igsoon, atong idungo atong mga ulo. Allow me to pray for you, igsoon. Niini nga mo nga dapit. Heavenly Father, Lord God, we thank you. We acknowledge your presence upon this place. Lord God, we pray, Ginong Diyos, sa mga katawhan nga nadiri karon, Ginong Diyos. Especially, Lord God, if they are under the attack of the enemy, adunay mga hunghong suggestion sa kaaway sa ilang mga hunahuna, especially sa mga area sa pagduha-duha, ikaduha sa areas nga dili na sila kaayo mo salig diha kanimo sa imong mga saad. Ikatulo, Ginong Dios, sa diyang adunay gihatag, gi-offer si Satanas nga mga counterfeit promotion, mga blessings nga tanaw na mo blessing apan makaangin. Lord God, we pray, Ginong Dios, nga ikaw magatangtang niini, ikaw magahatag kanila kalig-on, Lord God. You will empower them, O God, to resist the temptation, to resist the offer of Satan upon their lives, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray that you will put a new mindset, Lord God. Sakto nga pangunahuna, Ginong Diyos. Liguna sila, O Diyos, sa tanan nilang mga desisyon, Ginoo. Lord, I pray, every time nga na-offer ang kaaway sa ilang kinabuhi, aduna sila'y unang pagpangutana kung kini gikan ba diha kanimo, Ginoo, or gikan ba sa kaaway. Lord, I pray that you will give them wisdom, Lord God. Wisdom, spirit of discernment, Lord God, to discern, Ginong Diyos, kung unsay offer nga nadawat di kanila, Ginong Diyos. Kung kini blessing ba ni siya or paon sa kaaway. Lord God, I pray nga they will choose the right Lord God, decision, Ginong Diyos. Nga maskin pa, Lord God, nga sometimes, Lord, naiuntay nindot nga mga offer, Lord God, upon, Lord, I pray that they will resist, Lord God. Kung kini siya makaangin nga mawad-an na kami time diha kanimo, kung kini makaangin nga maluya kami sa pagbangalaga da kanimo. Lord God, we allow you, Ginong Diyos, nga magapamuhat sa matagusa sa among mga kinabuhi. Lord God, I pray nga ikaw mo take over sa matagusa sa ilang mga kinabuhi, Ginoo, in every decisions of their lives, Lord God. We pray, Ginoo, nga ma-fulfill ang imong plano sa matagusa sa ilang mga kinabuhi. I cover them by your holy precious blood. No weapon shall prosper against them in the mighty name of Jesus. Lord, we pray, Ginong Diyos, tanang mga gapo sa kaaway silang kinabuhi, the spirit of doubts, Lord God, silang unahuna, ako kining giguba, ako kining giputol in the mighty name of Jesus. Any connection from the enemy sa ilang unahuna, sa ilang kasing-kasing, ako kining giguba in the mighty name of Jesus. Lord, I speak freedom sa ilang pangunahuna. Walay mga suggestion sa kaaway nga mosulod sa ilang unahuna o kini dili unta, Lord God, nga mahimo magmalampuson sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, we thank you. We thank you, Lord God, sa imong mga balaod. We thank you for your protection, Lord God. We thank you for your no in our prayer request, Lord God. Sometimes, Ginoo, kung aduna kay tubag nga no or mingon mi nga unanswered prayer, walay katubagan sa mong pag-ampo, Lord, pasayloa kami nga amo kining giunahuna nga negatibo apan aduna dinhi siya ay positibo nga resulta, Lord God. Nag-answer kag no, Ginoo, tungod kay ikaw naghatag og proteksyon diri kanamo nga dili kami makabaton sa kalaglagan, Ginong Dios. We thank you, Lord God, for your protection. We entrust di kanimo, Ginoo, the rest of our lives, Lord God. And we thank you, Ginong Dios, nga makatawhan diri sa Mount Zion and even the visitors, Lord God, ilang mabitbit kining mao nga pagtulunan og dili na sila mailad ni Satanas o magpadayon sila sa pagsunod sa imong sugo, Ginong Dios, imong kabubuton, Lord God, sa among matagusa sa among mga kinabuhi. We give you thanks, we give you honor. Among gibalik tanang dungog himaya pagpasalamat diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Ug ang tanan nga mga dili magpailad ni Satanas magaingon og amen and amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.